नंबर 4, बैलेंस इन लाइफ, कंपोज रहना। इसके बारे में आपको ज़बरदस्त हदीस बताता हूँ। कैन यू बिलीव इट कि अमर बिन अल-आस रोमेंस की तारीफ कर रहे हैं। अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने सुना है कि रूमी गलबा पा जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रूमी गलबा पा जाएंगे क़यामत के करीब। अब अमर बिन अल-आस ने अपना पर्सनल व्यू दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐन ऐसा ही होगा, और क्यों होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 रीजंस दी उन्होंने कहा रूमियों में मैंने 5 खसूसियात देखी हैं, क्योंकि उन्होंने रूमियों पे हुकूमत की मिस्र में। ये मिस्र के गवर्नर है अमर बिन अल-आस। उन्होंने कहा नंबर 1, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। जब उन पे मुश्किल आती है वो उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक करते हैं। वो ये नहीं करते हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, अल्लाह हमें नफरत करता है, मेरे साथ ही क्यों, उसने कर दिया, इसने कर दिया ना। हाँ, कुछ देर के लिए हिलते तो हैं। जैसे एक बहुत स्ट्रांग दरख्त होता है ना, उसकी रूट्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो जब तूफान आता है, बारिश आती है, मुश्किलात आती हैं, उसके कुछ पत्ते तो झड़ जाते हैं, उसकी कुछ शाखें तो टूट जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं उखड़ता। बी दैट ट्री जिसकी रूट स्ट्रांग है। और रूट स्ट्रांग कैसे होती है? अकीदे से, अल्लाह पे ईमान से, तवक्कल से। बहरहाल उन्होंने कहा कि देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन, जब उन पे मसला आता है, ट्रिबुलेशन आता है, वो कोप करते हैं उससे, घबराते नहीं है। थोड़ी देर के लिए घबराते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं कि अच्छा चलो आया है तो अब करना क्या है। मीटिंग करते हैं, सोचते हैं कि अब ये मसले को हल कैसे करना है। नंबर 2, देयर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ डिजास्टर। रिकवरी जल्दी है। आपको कोई मुश्किल आ गई, रो लें, दोस्त से शेयर कर लें, अल्लाह से शेयर कर लें, लेकिन ज्यादा देर ना बैठे। ज्यादा देर बैठेंगे तो शैतान, आप पीस ऑफ केक है आप शैतान के लिए। शैतान को बड़ा पसंद है। एक डिप्रेस बिलीवर तो उसके लिए हलवा है। और मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे जो नौजवान हैं यूनिवर्सिटी के, वो जाहिर है कि दिल लगा लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ नहीं मिलती, उसके बाद वो मामला नहीं होता, तो उस पर फिर सारी ज़िंदगी अपनी तबाह कर देते हैं। रोने लग जाते हैं उस पर, अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, पेन में रहते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि शैतान ने धोखा दे दिया ना। शैतान ने वो जो शख्स था, वो जो इंसान था, वही दिखाया कि बस यही है, इसके अलावा कोई नहीं, तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। अब उस बेचारे ने क्या करना, ना कोई प्रोडक्टिविटी, ना कोई पढ़ाई है, सेमेस्टर में भी मार्क्स ख़राब आ रहे हैं। ओके, अगर उसे पता हो कि उसने करना क्या है, उसमें कितना पोटेंशियल है, ओके, तो कितना कुछ कर सकता है, बट नहीं। एनीवे, देयर एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर अ डिजास्टर, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट। भागते हैं, बेवकूफ़ नहीं है। जब देखें कि हार हो रही है तो पीछे हो जाते हैं, खड़े नहीं रहते, लेकिन दोबारा आते हैं सही तैयारी करके। क्या मतलब है? आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, इसका क्या मतलब है दोबारा कभी कोई इंटरव्यू पास नहीं होगा? बड़े लोग मैंने देखे हैं, एक चीज में फेल होके कहते हैं हम है ही फेलियर, नहीं अब नहीं, बस इतनी तैयारी की थी, एडमिशन ही नहीं हुआ। कितने नौजवान हैं, मैं तो हैरान होता हूँ, MBBS में एडमिशन ना हो, डिप्रेशन, बस है, जिंदगी खत्म। डॉक्टर नहीं बने, ओवर। इंजीनियर नहीं बने, खत्म। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, ओवर। मैं खुद पर्सनली ब्रदर को जानता हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं हुआ, बस इट्स ओवर। इतना किया था, मुझे क्यों नहीं मिला? इंटरप्रिटेशन ही गलत है। क्या मतलब, पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं हुआ, MBBS में नहीं हुआ तो इट्स ओवर, लाइफ खत्म है, और कुछ भी नहीं लाइफ में, कोई विजन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई गोल नहीं है। अच्छा इंसान बनना क्या ये गोल नहीं है? अच्छे बच्चे जो है रेज करना क्या ये गोल नहीं है? बिजनेस नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा सकते, नहीं। तो दे आर स्टक। व्हाई दे आर स्टक? बिकॉज दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिकवर अगेन। ऑल्दो दे हैव दिस एबिलिटी, हिडन एबिलिटी, बट दे वॉन्ट ब्रिंग इट आउट। वो लाएंगे नहीं, बाहर नहीं लाएंगे। इसलिए अक्लमंदी ये है कि फेल हो गए तो ये देखें फेल क्यों हुआ, और फिर आए पलटी खा के, दोबारा अच्छी तैयारी करें, दोबारा कर लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा दोबारा नहीं। ओके, आगे भी बढ़ना है, बट रिकवर फॉर गॉड सेक, रिकवर, निकलें उस चीज। नंबर 4, देयर वेलफेयर वर्क एंड देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट इनजस्टिस। ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करते, वेलफेयर का बहुत काम करते। तो ये है कंपोजर, कंपोज रहना, खड़े रहना। इस हदीस से क्राइसिस मैनेजमेंट सीख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर, अल्लाह अकबर। 2 वाक़यात आपको सुनाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मुहातिल मोमिनीन में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी, बहुत चहीती बीवी, हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक बार एक दूसरी बीवी
ان کی طرف سے کوئی کھانا آیا, کوئی ڈش آئی, ان کے نوکر لے کر آئے, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو غصہ چڑھا. جیلسی نیچرل ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ہاتھ مارا, پٹک دیا اس ڈش کو, زمین پہ گر گئی. کین یو بلیو اٹ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. دیٹ واز ہز رپلائی. کوئی پاکستانی مرد ہوتا کہتا طلاق ختم, میری غیرت جو ہے وہ پڑ گئی, اس میں مسئلے میں آ گئی تو ختم, اٹس اوور. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپوزر. تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, ختم, اٹس اوور. ایک بار ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا شکایت لگانے کہ میری وائف مجھ سے اونچی اونچی بات کرتی ہیں. تو جب دروازے پہنچا تو ان کی وائف ان سے کر رہی ہے. تو کہتا ہے کہ اگر عمر بن الخطاب کا یہ حال ہے تو پھر اٹس اوکے. تو غصہ آ جاتا ہے, اٹس اوکے. لیکن مرد کمپوزڈ رہے. قوام بنایا اللہ نے مرد کو. عورتوں میں بھی بہت کمپوزر ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن قوام کا مطلب ہی ہے کمپوزڈ رہنے والا, مینیجیریل. مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے نا, میں اسے ایڈوائز کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, پیچھے سے وہ 10 لوگ آ جائیں, لو جی یہ دیکھو جگہ تو گندی ہے ابھی تک, تو نصیحت کا کیا فائدہ. تو پہلے اس چیز کو ایلیمینیٹ کیا جس چیز کی وجہ سے مزید پرابلم آ سکتی ہے. تھوڑا تدبر کریں احادیث میں, احادیث جب پڑھا کریں تو ان سے چیزیں لیا کریں. نوجوان کو رولنگ ہی نہیں پتا, بچے کو رولنگ ہی نہیں پتا, آپ نے اسے ڈانٹ کے کرنا کیا ہے. آپ اسے کہی جا رہے ہیں گیمیں نہ کھیلو, گیمیں نہ کھیلو, اس کو پتہ ہی نہیں گیمیں نقصان دے, اس کو پتہ ہی نہیں گیموں کا ہارم کیا ہے. اس کو ڈانٹ کے آپ نے کیا کرنا. رولنگ بتاؤ, رولنگ پیار سے بتاؤ, اسے سمجھاؤ, پٹ سم سینس ان دیٹ پرسن, اس سے آرگیو کرو. اگر وہ آپ کو آگے سے غلط دلائل دیتا ہے سن لو, مسئلہ کیا ہے, وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا, اس کی دلیل سامنے آ جائے گی, اس کے بعد آپ اسے رپلائی کر دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. تو بی کمپوزڈ, مینیجر بنے, قوام بنے, عورتیں بھی مرد بھی, اور حالات کو, پرابلمس کو مینیج کرنے کی کوشش کیا کریں, پینک نہ ہوا کریں. اسکل نمبر 5, پازیٹیوٹی, پازیٹیو سوچ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ہر وقت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, حالانکہ بہت مشکل ہے, آئی انڈرسٹینڈ, کبھی کبھی بندہ ہو جاتا ہے نیگیٹو, لیکن پوری کوشش کریں کہ حالات کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن کریں, پوری کوشش کریں, جتنی جان لگا سکتے ہیں اتنی جان لگا لیں, کیونکہ تھوڑی سی بھی پازیٹیوٹی اس تالے کی چابی بن سکتی ہے جس کو زنگ لگا ہوا. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. 1.00000 کی پاور 100 کتنی ہے؟ 1.000 کی پاور 100 از اکول ٹو 1. 1.01 کی پاور 100 از اکول ٹو 37. کتنا فرق پڑا؟ 0.01 سے کتنا فرق پڑا؟ 37 ٹائمز. 0.01 پازیٹیوٹی آپ کو چاہیے, بس اور کچھ نہیں چاہیے. مثال, آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, ہر ایک جو ہے وہ پینک ہو رہا ہے, قبرستان کا سا ماحول بنا ہے, لوگوں کے منہ پہ شکایت آ گئی ہے. آپ نے صرف یہ کہنا ہے اللہ بہتر کرے گا, بس, دیٹس اٹ, دیٹس آل دا پازیٹیوٹی یو نیڈ. ختم. اسی وقت سارا ماحول چینج ہو جائے گا, ساری انرجی چینج ہو جائے گی, سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. تو کیا آپ میں یہ کریج ہے کہ آپ اٹھ کے ایک پازیٹیو سینٹینس کہہ دیں؟ جب کوئی کہے آج کا دن بہت برا ہے, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ, کوئی بات نہیں, دیٹس اٹ. یہ 2 لفظ کہنے ہیں, اس میں کوئی مشکل تو نہیں, کوئی لمبی اسپیچ تو نہیں دینی. وہ ایک